guys, good afternoon. Naaday ko diri karon sa ilang Rose Pink, ilang ni G Eugenio nga tindahan. Kanang nagtrabaho sa ko diri kadali guys. Karon na po nga adlaw guys. Gihimo ko na diring tendera guys kay gamay ra man gud kog baligya nga puto nya. Maayon na lang po makalibre ko sa pangsudan. Diri ako nagtendera sa ako diri guys ha kay gusto mo kayo diri iyahang mga baligya kung kanang masabado. Nya kanang maayon na lang guys maka 1,000 ko sa isa ka adlaw guys kay abi nimo ako ang sweldo diri ilahan ni Rose Pink Chikji 1,000 ang adlaw guys. Mangyawat na lang ko buntag mo na siya guys hangtod sa gabi. Magtindira sa ako diri karon nga adlaw diri sa iyahang grocery og sa iyahang karinderya diri guys manindira sa ako kay kanang yawat na lang malibre ta sa atuang pangsudan kay tabo man gamay ra jud kog nahimo karon nga puto kay kaniha mong buntag na apog koy ihimo nga cake ba busy ko na ako'y order nga cake so gamay ra akong puto karon mga 100 ra sobra. Nga ana lang. Nga gwapa kayo ang tagiya sa tindahan no. Sana all gwapa. Oh, sige guys. Bye-bye na guys. Kay naay daghang mamalit guys. Mag-serve sa ako sa mga mag-serve sa ako guys sa mga customer guys ha. Tenderas ako karon nga adlaw guys kay maayo na lang. Makalibre ta ani sa pangsudan sulod sa isa ka semana. Magtenderas ako.